Таки. Маму дам. Бганки все время бил без панчи, мерай вообще не мерай. Место мерай. Мера. Батли шашбак от нинеша. Трек чиба. Сеем трек мушки бад. История бад. Файрот кана. Шиштам катимас теразия. Чиба рали кемират тылмат даттага. Хая к и батла и бат тылмат бад ягам чибги. Салам алейкум. Ва алейкум салам. Брат чхели. Ништяги ба. Хоро чхели. Сат фойзе ба. Амҷод ҳастӣ? Ҳо. Пайдо шидем. Имрӯз бая хулоса омадем ки қадир камтар суҳбат кунем дар мавзӯи ҳарчи. Майли. Якум саволи ман ҳамея ки шав қобул карда будӣ? Ҳо. Соат чанд? Се. Чӣ ва се? Намедонам, ман я периоди мешава ки он вақт мешавам хеле. Не, просто хоҳам на фурая футбол тамошо мекунам оз кам кам. Не баъд шурухо мекунам мақсад. Ма да ҳамин 2 соат достаточно. Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, шуморо бо Иди Қурбон табрик мегӯям. Дорҳои софсавдои мо имрӯз кика рафтестай бародаро. имрӯз пага дигар ва баъди Иди Қурбон то 1 ҳафтара шумо метавонед кикҳои моро харид кунед. Дорҳо барои мӯи сарбурорӣ, ришбурорӣ, фарбешавӣ ва барои харобшавӣ, барои қаддавондан, барои доғҳои сафед ва барои кими руда ва бисёр дорҳо дорем бародаро. Шумо метавонед дар номерҳои мо занг бизанед ё ки имо WhatsApp да бинависем бародар. Аз кика дер намонем бародаро. 2 соат сабр кунед. Ман энергиям мегирам мақсад. خیلی فوتبال هم خیلی چیزایی من فانات فوتبال هم تماشا میکنم امین میشوم روز سراز بر وقت خون میکنم با سر میخزم با رژیمم مقصد لبای حالت رژیم معلیش کردم میتونم آب دارم میشوم گیریه واقعی گیریه کرده بودی؟ ها ما مودم چی منه اموسیا دارم اموسیا دارم کی بود امی با من نزدیک بود؟ با من نزدیک بود برای ششمک بود؟ نه تا خولی کردی پروستا؟ نه یک حادثه شد که مقصد نشد والا در قپیده ای بیرون ای رپای بیرون ای بطل چیه ده چیزی لیچنی میگن چی میگن تو کی وقت کم تا نظر خودت بگو کامنتировать که чтобы тамошо کنم فهمم که تو کی ما مهراج اینم دانشجو بابا جانوف مهراج تو خو فامیلیا اونو отчество Завершоевич нема как личность гуфтеса бабо ҷонов меҳроҷ Завершоевич дани ман донишгоҳро тамом кардем аъло магистрашам хондем ҳоли бо нияти хондане дорем аввал нияти парвоз дига давлат дорем ба наздики раҳу ражда дорем ҳама бисёриҳо дар меолат задагиам яке раҳо 20 август авишавана 25 марта да билет бигира не ма ҳамин августа ки чӣ проекти ҳастай ку ҳаминро мегзарам якам хеле биган ки все ҳамин биё 25 мерай ё вообще намерай не хеле ҳолат намешава як бишава чӣ мане ситуатсиям мебинада мерай охем возможно бин мерай естественно иҷа зиндагӣ май ма чихе барои як мести ё мерай мерам бачако батли шашбак от нин мешава не яке и кор возможно ё мақсад уҷая тоқа 6 нафар намерава ку мақсад дигарош ҳастан ку барои ха будан не вақт надора хеле дига условиямуна ҳақ надора мақсад ма бона шидан нестам бона мкунани уже просто бона барое ки 4 ба 1 чи 6 ба 1 чи 5 ба 1 мақсад и зиндагия и чиз дига чия ма як ҷое мерам ки вақт ма гарани меёбам агар ту дӯсти навик мебудӣ именно ҳамин ҳолати ҳозира дида чӣ мегуфтӣ навика ягон советш меёдӣ ягон маслиҳат чӣ мегуфтиш мегуфтам раз хушрӯ фикр карда боши последствияша дар худат беҳад хушрӯи бад дидестиву мақсад баландӣ да дидестиву мақсад ай гапи чапи чорни пиар берун боша маладец агар бинӣ ки ба пастзании худат бошаву минусат боша нака ман ка савет додам ҳеҷ чизи айма нест
جوخید کردی که تو غمزده نیستی. ما خوندگیم. غمزده مافیسم. غمزده نمیدونم من خیلی. ما خوندگیم خیلی. جام تایپوت همه. نه خیلی نمیتونه که когда-то ناو سر کرده. برگرد. نه برگرد خیلی نه. مقصد سالوی بود که ناو سر کردگی بودم. سر کرد. ترکوش که تاکو بگو چی کنی ترکوب دارم. دایدم چی گفتگی تو ما رفتی تو بای بچه را قبول کردی؟ نه اکی خیلیش نبوده چیستا چی با رفتی این خیلی تیمو когда-то ناو سر کردگی بودم. چی بود؟ یعنی تو پاکا غمزده سر کردگی؟ یکمش نه اندگراند سر کردگیم. چی خوندگی؟ کوچه شیروزی. بعد دیم ترک مکتب. سیم مقصد گفتم ای سیتواتسی همه برم که یاد دختم اومد پیشم. مقصد گفت که رپری در مکتب برآمد میکردم. در единственный یکم در مکتب 51 بودم ویدیوش تو زیر هستن. единственный آدم بودم که مقصد در مکتب اجازهتون دادن برآمد. دیگرو برآمد میکردن زپرت چون دادن گپ زیادی میگفتن. اما کلمه‌ام کمتر خوب بود. مثال اقرات نبوده چیزی نسیل نبود. چی کردن اجازهتو میدادن همین سبب یاد دختر پیشم اومد گشت گفت ما یه هیستوریا جدایشی دارم. ترک چی بود؟ سیم ترک مشکل بود هیستوریا بود. هیستوریا یاد دختر بود. مقصد همون هیستوریاشون نقل کردم. چی بود اگه بچه بود دختر بود که چی جواب دادم بعد یک از پنج اومد و سینف ده بود بچه سینف نبود. مقصد پخودو هم خیلی بود. بعد سومی سوز بود وقت دایی سوم 500 سوم. اینی. 2011. این زور بود. با وقتی که خونه دم کامپیوتر داشتم وقت هم شرایط کامپیوتر نه همه داشت. مقصد 2010 نه همه داشت. بعض ماجنی بود نه که مقصد کامپیوتر با قوه انا دم دلار گپ دم که مقصد نه هر کس پزولیت خودش دم میکرد. ما داشتم میکروفون داشتم. همه چی داشتم مثال ناوشنیکی تری. مادر دم شرایط تو قد طرف فراهم کرد. نه خدم مقصد ناوشنیکی خیلی گرفتم. کامپیوتر ها فراهم کردگی بودن زود روز اون دا پدرک کردگی بودن. کامپیوتر داشتم ادوب هم میفهمیدم چی بود. Кади ҳамаи реперо пашти определённи моментҳо хачон рафту омад кардагӣ кунумбар ки ғамзадора кадомош қади рафту омад доштем ва ӯ дар бораи ту чӣ медонам барои ки ма бисёр бад фаҳмидагим мегане мисол ғаре гуфтагие ки ту не қати не қати рали мегем гап чӣ ба ҳам гапо просто мақсад матра мегӯям ранги навикай мақсад ҳо همه خیلی مقصد چیزی دادنش برای که دامو پس لیست و که دیگه کس که اگه تا دامو جا باشه امرو میگه او ایران نمیشناسم بیاد کلای بزنه. مقصد استودیا داشتن دا چی کالین اینده بود یا رستوران دا دیم اتاج بود رفتیم فایرود کردن شیشتم قطعی مسترازه. مقصد چاق مو بسیار اوجه 3-4 روز رفت اومد با یا بچه که خیلی چخه بگم سومدار بگیم. مقصد هم خیلی هسته که حالت سومدار ژرتوا ما نه نه کی تریتوریش در خونه ما بود. ما گفتم هم استودیا میرم بیا ما میرم رفتیم اونجا نه آب داشت نه اونجا خونه داشت نه یگان شرایط نداشت خیلی ما دامو کالین گفتم که رستوران دیم اتاج رستوران محکم خیلی مقصد ما یا در دیگه دیم اتاج پرما اونجا دیگه هیچی نداشت. ما بسیار رفتگی ما میدونم که سیتواتسی را بعد یا بخلاشکا بسیار داشتیم در اونجا و خیلی اون بقلاشکا در مسئله را میدیده او وقت چه بود و خیلی همی نبوشه بقلاشکا مسئله دیدیم خورده نکی خورد بعد او بچه اومد گفت ایجا اون نسته گفتم نه او خیلی هی رستورانو نسته میگم کار نمیکنه نفرین گب نشو نه با که کن جدید او کواس گفت فهمیدی بقلاشکای کواس بود برداشتش ما هر سیمون خند اوجه دیم کرده خید کرد که ما خندیدیم اوجه او خیلی ما اسپید نکردیم ما او کواس گفته گریف برداشت که ما سه کسا خندیده استه بودیم که بعد همون جمعه استرازه گفت که هر سیمون خوردی زویزده میشی فهمیدی ما دام میشی رالی که میاد تهمت داده خیلی که این باطل باید تهمت باید یکم چی بگی چی نه باطل نباید تهمت نباشه نه خطا میکنی در کلای ما میزدم خطا میکنی یا که باطل تهمت های باطل سال 2020
мехапем нам ҷой дар кориша ки мо тухмата ягон вақт чӣ намекунем. Не, уҷа мастер аза шоҳид будаш. Бадтарин чиз. Мастер аза шоҳид буд. Хай ма якум бор нафтестам ки ма бисёр рафтам уҷа қачон рафтома доштам. Баъди ҳамин где-то чанд хай бо пеш цирк да я вақт ҳамсоям буд. Рамазон. Ҳамсоя буд. Да пара гулистон. Чӣ батрам хел яъне просто гирифт не бо киё хати чӣ приключения кардаги ки як аждад кунем ки ваё мегӯянд ки намехели хати ки El Niño чо кардагин? El Niño? Black Box. Black Box. Black Box? Студия доштам. Black Box буд. Вақт да мақсад рафтагӣ будам, ман аъзои студия набудам, оне ки қачон рафтома доштам. Где-то 2002. Ягон бахлаш карда наёфтӣ? Не, хеле гап, ягон приключения нашидагӣ буд. Мақсад рафтома доштаем ба ман умуман дар онҷа як трек запис кардагиам. Мақсад баъди ҳамон кабинашон ягон духта хати шӯримурӣ дар кабинашон дайдум нест. Дар ёдат нест ё ки намехоҳӣ гуфтан? Мумкин намехоҳам гуфтан. вақт охир шидагианда ин гапҳо скрити набуд. Мақсад вақт ачиқе бигум камтар хеле духта обши заратияк буд? Не, обши заратияк ҳам вақта набуд. Аруси мухак буд? Не. Точно. ҳамхе гап буд ки аруси мухак набуд. Баъд дар кабинка дроз кашидагӣ будем ки мақсад чӣ хеле калон буд кабинка мисол буди омадаг буди запис кардагӣ буди боз фотосессия доштем охир 2013 ҳозир 20 мақсад вақт ёш будем пацан будем баъд кабинка дроз кашидагӣ будем уам омад фаҳмидӣ урам дромада дар онҷа шиш уҷа питачоки шиштан круг мақсад ки ягон гапи чап набуд. Ягон чи набуд? Ягон чи тӯҳматай. Мебуд ман оз ба калам мегирифтам, ман бачаи ман мужикам, чока дасти. Ман бачаи любой. Хати чи конфликт доштем? Вроде мане. Точно? Айқафот гап зада? Не. Ягон гап набуд? Не, вроде би. Нофаҳмоиё ягон грам набуд? Грам вроде би не, мумкин қати райдер буд барои минус. Ата қати ман намедонам. Не. Қати райдер нофаҳмоиё? Нофаҳмоӣ қатиш дошт барои ки ҳам минус да баъд рафт қати шон фит кардагӣ буд. Агар не минус ралик буд. Райдер буд. Нави қати чи конфликто доштем? Нави қати ягон рафтомад буд? Не, фақат салом алейк, соз, хуб, ҳама нақс. ҳозир ҳамин баъд лекин хати нави карданин ҳамҷа ту гапҳои даркорие дорӣ навида бугӯё ки не? Конечно. Чӣ ба? Дорам. Вақто дар хати ягон конфликт накардагӣ ҳеч хел? Конфликти лич накардагӣ нестам. Ман мисол хеле бисёр хеле медини разговоро бисёр шидагие. Чӣ гуфтагӣ? Хай бисёр медини бисёр буд. Да ҳамаи чимон куш буд охир. Да батли ман окиам куш буд. Ралик. Чӣ гуфтагӣ батли ту? Хай ӯ да батл ҳамаш аниқ мешава. Намехоҳӣ? Намехоҳам гуфтам. Чӣ ба гифта скривар додӣ? Охай интерес мешава озӣ бугум. Ман чӣ ба гуфти ҳам гапҳо ай ҳичи бигирам пичира бихезам. Нағз намебинам. Маънии зиндагӣ дар чи ай? Маънии зиндагӣ? Да. Давтаву чам. Тамом? Тамом. Кадом хислатҳои хуби падару модарда ту дар худат мебинӣ? Характерошон. Чӣ характерошон? Мақсад чӣ хел бигӯм? мақсад иминои характер бигем дилгармеша кӯтоест. Мақсад чӣ хеле ки дилсӯз мегӯянд. Ман ӯзи ина мисол кия дилсӯз очад ё ота? Очам. Ай ота чӣ характерша? Отам мақсад хеле груба бигирем хуби да хубаи гандагӣ да ганда. Мисол қатин бишина ҳамчу дӯст гап мезана. Я намуда ҳамчу дӯст ки мақсад ки чӣ хеле қатта гап задастам. Ҳамин хел қатӣ ҳамоам. Мисол ягон кораш нафурашо ки чӣ хеле настойчиво на хеле хушроак чотка ультиматум қатӣ мегӯяд. Мисол беақурат безанузанӣ моро ба задан мақсад калон кардагӣ нестам. Хеле рӯи рост мегуфтанд ки инами корот хато инами коро намекунид. Розӣ буданд ки трепер бошӣ? Аввал да не. Ба ягон вақт подозреват намекарданд ки ту ягон корои номаъқули ва ягон кашидани ягон чизҳои
запрещенный даст Микаши? Не. Подозрение на Не. Повод намедодам. Ма ягон чи да даст ман кашдаги нестам. Ки реперро бисёртар ҳамин чизо да бинид мекунам ки хотя почти 95% это правда. Не, мақсад я кори мақсад рас ҳамида часпиди хай да назари мисол хона будам я хобие медонам ки ман ҳамчун хоби ну ирам прекрасно медонам ки ман аввал зиндагима мебинам ба ичи мисол ба зур бошам ҳолати зулмда мақсад бо ин тарафа шурӯъ мекапам дар ягон трекет хотя як намояндаи хезе авлода намебудагӣ да ягон трекам может быть давидам нест мумкин не точно фикр кунам давидам нест барои кадом корҳо ту волидайнта гунаҳгор ҳисоб мекунӣ барои кадом корҳош вақтеш ҳамин запретам надодан ман ҳамин чиза бас кунам яъне ту ҳозир пушаймонӣ ки реперӣ ҳозир но ман хеле пушаймон нестам но агар вақтам агар мағақиб мешид ман ҳамин корро намекардам яъне дигар роҳ интихоб мекардӣ дигар роҳ интихоб дар ту ҳиссиёти шудагие ки определённи рӯз да хиёл кардагӣ ки ҳамин рӯз чанд бор такрор шудагие чувство эффект дежавю мегӯям ку бисёр шудагие фикр накардӣ барои чи ҳам хеле мешавад вай мумкин аст танбалӣ боша асаб депрессия не асаб яъне ту смысл надеси дар зиндагӣ ва ҳар рӯзо дар накри турса хеле шудагия ино слишком редко панҷ чизи муҳима дар зиндагита бугӯ муҳима дар зиндагит бугӯ панҷ чизе ки ту муҳим медониш медонам мисол якум дуюм сеюм якум волидайн естественнаи муҳимаи падаришкашон и беина мешавад мақсад роҳи ёфти зиндагӣ дуюм зиндагиро роҳша ёфта сеюм мақсад як коре кунам ки муҳим хонавода айман хеле норӯзӣ набошам пастубкои мақсад чизеро кардам хадам я намуд ришад кунам ки хонаводада мақсад чорумаш мақсад як коре кунам ки мақсад ҳамин чи наздико ва окружающиҳо дамаки бовар дорам ку умуман ҳамара сеюм да дохил мешавад пастубкои правилни чорум да чи дохил мешавад чорум да муҳим мақсад чӣ хел бигӯм та роҳира ёфтестам ки уже аллакай ёфтам ки зиндагима 10 баробар тезтар пеш кунам не мақсад оиди чи корборум даход аввал ҳамею баъд мумкин дар чорум бидозиша баъди ҳамаи корҳо мисол парвози хеле чи баъд оила барпо кардан оила барпо карданам дар зиндагӣ муҳимтарин чиз аст естественно мақсад аз чӣ бисёртар пушаймонӣ ай чӣ пушаймонам мисол ягон кори хатогӣ мекунам ку даже неправам бурам ки даже правам бурам ки ҳолат меша пушаймон мешам аксар я насага хеле чизак мекапа ки ҳамин кор нолозим буд баъд меистам мегӯм хай шидагӣ шид фаҳмо ягон кор туро ягон кори ягон каси дигар ягон успехи ягон кас туро маҷбур кардае ки ту завидоват кунӣ пеш бидозинӣ мисол чӣ кор чӣ хел бигӯм мисол як момент мешид ки як касее ки грубо говоря товияй ман мисол ман айбуда 100 дараҷа хубам ӯ чизе кардеста ман 10 баробар ди ӯ кардан метавонам ё ки ӯ мисол барре бигиремш хай мисол клипҳои зур мисол трекҳои зур минусҳои хуб ман метавонистам амро кунам но ҳамира намекунам накардеста будам не ки вай кардаш мақсад ки слишком кам кард слишком хеле некачественно барои чашмфиребӣ кадом корот фахр мекунӣ кадом корам фахр мекунам бо ҳамин волидайн мақсад розиян ай рафторума мақсад ай характерима ай мақсад дилсӯзона барое ки хонагиҳо медонам грубо бигирем дилсӯзона мисол пример биёрам да берун ӯ сагай ӯ пишакай яка санг бизана тамом мара аз бор кардам қатиш ягон ҷанг мекунем да ҳамира чӣ мераси барое ки
ما خیلی به حد مهر دارم دمی چی مثلا взглядиш да дрона мезана фамидесте айчи бисёртар зависим чиқа айчи бисёртар зависим чи чикора айчи зависими зависиме хай хурдан ай либос пушондан ай прическа кардан ай берун рафтан ай телефон социальный сеть читан социальный сеть яъне бисёртар социальный сеть не контрол када метонам рости зависимость это то что не контролируем не контролируем хай биё социальный сеть мамен меша ман бо адамура надром یک مگمولی باونم یا کار من کدام خصلت‌ها نمیخوای در دیگرو بینی کدام خصلت‌ها ما حالت میشه که تیز میشم نمیخوای در دیگرو بینی слишком تیز میشم بعد همون تیز شدن با خطاگی ما میفهم یا که حالت نمیخوای در دیگرو بینی خیلی کم تیزی خدمه چکلی که عصبم یک تیز میشه کو هکوزی او قایو خیلی نیستم برای که خیلی همیشه دادگی چی میخوای مونان باشی؟ چه بگم تا با کی میخوام مونان باشم؟ مونان مقصد کی؟ فهم را کی؟ یعنی شخصیت مقصد بایوی رنگی اوچم مقصد پا خراکتر رو رنگی اوتم و برادر یکمین جواب بود که با پدر و مادرم گفت میخوام مونان باشم و تو این ما پادکست کنم و نگفتم که تیپا برای چی با پدر مادر مونان نیستی یعنی از پدر مادرشون دیگرو قیقه بوده که راضی نبودیند محکومشون نبودیند خراکترشون ولی بیس اولین آدم شد که گفت که من میخوام با پدر و مادر مونان باشم و یعنی از پدر و مادرش میفخره رحمت با پدر و مادر که تو در قدر چوستو سازد کردیم و تا ایو میفخری گفت ندارم بهترین جواب و با خدا کیف کردم سوال دیگریه که اگر که تو بود هوا میشیدی حوزی در بیرون چه خیلی پگوده بود؟ حوزی؟ سلقی خنک بود یک سلقی؟ سلقی خنکی با در کار نیست سلقی نکی که مقصد آدم برو یک چه نرمالی چوستوات کنم مثال عرق نزنه شد شکلی که داخل نیکامفورت نوعی چیز نممکنه اینه که اگر میشیدم یا سلقینی میدودم شمال نه یا که از سلقینی تابستانه میدودم مقصد برای که سیزن آمده سیزن میبینم شکلی که قاعده پریرود دارم هیچ وقت نروشد نمیکنم نیست جمله رو دوام تی در زندگی من میخوام فخر پدر مادرم بشم فهمو یه اگرم دلجیقی نیست پروستا цели ما این همه قدره برای که همه دو آدم مقصد به حد مرا توزی را دستگیری کردگن توزی را ما داخلی خوشرو چی کردگن که طرف خوبیش ما در ترکی اگرم گفتگیم و چند چی تربیه کردگی اهمیت نته اینه بو بنازگی ترک مدار میبرویه مقصد فخر میکنی استیستینه اگر که возможность بتاند که تو در سنگ مزور دیگون کلمه بنویسی چی مینویسی؟ باید رفتن ما گریه نکنه اگر که نه ما возможность اگر ما عذاب نکشم اگر در یک کنورت روز سالی مرگ وفاتت نزدیک باشه اون کنورت رو میکنی؟ نه چی با؟ نمیخوام که ما از مرگ میترسی؟ اکه چه بگم با اکه لبای آدم ایزاد باید خیلی بخچه تیار باشم مقصد نه دنی مامد ما نمیخوام دنی مامد ما نمیخوام نمیخوای که بینیش؟ نمیخوام لو چیکایی که شوا لو چیکایی که شوا مقصد چکلی که همی تمبری زندگیم رفته است چکلی که بسیار حالت پرابلم حالت مثال یکم گروبا خیلی گروبا نه یک زندگی ریپ زندگی پرابلم عاشقی عروس بوز همه چی را میخوام که چه خیلی کی است همه خبینم با همو والنای خودش اما او ممکن زندگی دا میخوام همو رفتن گیرم برای که چنین هم نرمالی رفته است زندگی هم به پرابلم معنی نداره من عرض میبینم یکم پرابلم باشه و ایوداش یکم خبرم وقتی که کنورت که هوی کردم او وقت ممکن ما سراسی ماشم یا کار میکنم در کینو را دگیم که آدم میدونش چند ماه پس
میمرا او سپیسکا میکنه نم خیلی ما باید ای باتوت پارم ما باید ای پارم ما باید این ایرا چکنه ما باید مقصد بخرم بگردم فقط مقصد دیسکاتک و نه نودار کرای هم کانورت هم خیلی درد میتم تمام رحمت کامون برات برای در برنامه اشتراک کردن و رحمت برای حقیقی جواب دادن در سوالو بینادارم برات شما میگم رحمت کامون چیزی گفتنی باشی با تماشابینو در آخر بگو یک گپی دیگر که مقصد لازم میگن که مقصد جالس داوید کدسته که خوناموده شده اینجا کش کرد برای که این برنامه هم خیلی ما موزی نو فهمیدم نوی برنامه را دیدم ما خیلی کردم بولی امو بسیاری بعد نشد ری نور از پالوژی نباشه که مثال در برای ما درن ما چه فهمید مثال هر آدم در لبای سیتواسیا هر خیلی شدم میتونه این ما در حالت آرام میشم حالت مثال چاق که مثال اویدی کورای اویدی کو همیشه میشم اویدی گندگی ما گنده میشم همیشه هر یک آدم هر یک چیز خودش در لبای امو سیتواسیا بودگیش خودش نشون میده برای چه ما خانواده ما بسیار کوش کردگی بودم کوش کردم که مثل زندگی ما در اینمی آدمان برای که حوزی قد پدر مادر فقط یک خدمت زندگی کردستم بگیم میشه برای که برادر عدل نه خانواده زندگی خودش ما همیشه فهمیدستم که آینده همینو ایما زویسید میکنن ما باید نگاهشون کنم برای که یک فرزندم خیلی یک فرزندم ما باید همینو را نگاه کنم حاضرش در خدا باشکر قوتشون به حد با قوت ما معرکه دارم برابر قوتشون باشم بسیار چیزا در به حد هر یک تای مراکه دستگیری کردستانه مقصد ما همین چیزا میخوام که اعصابی نتسینید کنم اعصابی خدمت نشون بدم برای ما والدین ما خیلی همه چی ما میخوام که پدرجانیم درمونا باشن لبای چیزش درمون پدر مادر موافق بیاید سلامت باشه رحمت برات